Mao din ning adlaw sa pista diri sa Barangay San Juan sa among lugar mga kasaka. Na akong bisita nga si Iron Man nga gikan panig bukid sa Mahayahay. Ang diri akong amigo nagluto og sa niyang giluto ni. Ginagmay kuno. Og diri nag-shot sila tuba. Ako nang tilaw ako kung saan lasa sa tuba. Pag tilaw na ako kay tamis man, giganahan ko lami man ning tuba nga tamis kay di na kinahanglan og kanang sagol-sagulan pa nimong mga Pepsi. Diretso na ginom kay tamis man bago man dawat. Dito man nila mo gipalit kay Tatay Kunsing nga bag-o pa daw naabot kanang adlaw pa jud mo pag adto na mo. Sa ating tubag wapo man ni kay natural lang nga limnon badili maka daot duol lang sa kuan igit layo sa kuan pero duol lang sa igit mo na ang tuba nga kung si Iron Man nag pagkao nagpulutan diri mga sagaw ang diri nagsayaw na kay nahubog na diri siya di nakuratan na lang ko nga naunsa naman ini sayo naman nga di man ni musayo og mahubog dai musayo na dai ni si Iron Man mga saka na diri si Arman buylo pug kanta buylo yun kay wala po na hubog na po sa tuba